السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين منيا نجيب. اليوم غنديروا الحواوشي ديال المصريين مي بطريقه مغربيه. الوغ غنحتاجوا لهذا غسيت غنحتاجوا العيش اللبناني اولا بطبوط الا مصوبينو رقيق ما يكونش فيه البابه بزاف. غنحتاجوا الكفته على حساب لا كونتيتي اللي غنديروا. انا عندي هنايا تقريبا 4 ديال الكفته. غنحتاجوا بصله محكوكه، درت هنا بصله صغيره موين، فلفل ملون حلو قطعته رقيق بزاف، قزبر ومعدنوس، ملحه الابزار، الكمون وسكنجبير وطريقه ديال القرفه والحار على حساب الرغبه. وانا درت مطيشه د الحك اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. الوغ غنبداو غنديروا الكفته، غنزيدوا عليها الفلفل، غنزيدوا البصله، الربيع، معلقه الكمون ونص معلقه ديال السكينجبير وقريصه ديال القرفه، الملحه والبزار، هنا الحار. قلت لكم اللي ما كيبغيش الحار ما يديروش، وديروا الحار على حساب نتوما واش تستحملوه ولا لا. وغنديروا شويه ديال زيت العود، غنعجنوا هذا الشيء كامل حتى يتخلط مزيان. الكفته خاص يكون فيها شويه ديال الليدان، شويه ديال الشحمه، تنعجنوا مزيان. ناخدو دابا العيش ونفتحوه تحتي، تنحلوه هكا من الجنب. الا تحلينا بلا موس كان احسن. تتحل الا كان عندنا حتى بطبوط اللي مصوبينه على يدينا نديروه رقيق يكون كاع حسن. ناخذ واحد كره هكا وغنسرحوها هنا، نحاولوا انها ما تكونش غليظه بزاف. نسدو فيها هكا، نحاولوا نقادو مزيان الكفته باش تجي مقاده في مستوى واحد. تناخدو لاطه مدهونه وتنحطوه فيها، يا كنلفوه في الفيلم باردون في البابي سولفيريزي، البابي اليمونتير كله، يا اما كنديرو هكا في اللاطه وتنغطيوه بالبابي اليمونتير. هانتوما اللاطه انا دهناها بالزيت، الوغ شويه يا اما كندهنوه بالزبده اولا الزيت. انا غنفضل ندير ليه شويه زيت العود، دهنتو مزيان، تندهنوه من الوجه ومن الجهه الاخرى
ونغطيوه وندخلوه الفران اللي مسخنينه على ما بين 180 درجه حتى ل 200 درجه، وندخلوه حتى طيب الكفته. عاده نعريو عليه الا كان ما تحمرش نخليوه يتحمر شويه وعاده نخرجوه. هذا الحواوشي ديالنا من طاب. هانتوما تيجي مقرمل زوين وسهل بزاف. الا تعطلتي على الفطور في رمضان او لا، هذا هو اسهل حاجه ممكن ديريها، وتيجي حسن كاع بالبطبوط. الا كنتو مصوبينه في الدار تيجي اونكور ميو. لا كونتيتي اللي وريتكم كانت خرجت ليا تقريبا 3 ديال الرغيف ديال العيش اللبناني. هانتوما كيفاش تيجي عامر من الداخل بالكفته وديك الفليفله ملونه هكذا، تيجي زوين. نقدروا نديروه اوسي في شوايه. نتمنى يكون عجبكم وبصحه وراحه. Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire un repas égyptien, le hawaouchi. Alors, c'est un plat très facile. Alors, on va avoir besoin de pain libanais ou bien de btbout très fin, si on le fait chez nous. Alors, on va avoir besoin de viande hachée, ça dépend de la quantité qu'on va faire. Alors, j'ai utilisé 250 grammes de viande hachée, un oignon moyen râpé, poivron couleur qu'on a finement coupé, persil et coriandre, sel, poivre, cumin, gingembre et une pincée de cannelle. Le piquant harissa, ça dépend du goût. Moi, j'ai utilisé aussi de concentré de tomate. Si vous en voulez pas, vous n'en mettez pas. Alors, on va commencer avec la viande hachée, le poivron, l'oignon, persil et coriandre, gingembre, une petite cuillère et une demi-cuillère de gingembre et une cuillère de cumin, une pincée de cannelle, sel et poivre, le piquant. Si vous ne voulez pas du piquant, vous en passez. Et le concentré de tomate. Et un peu d'huile d'olive. On mélange le tout très bien. La viande hachée, il faut qu'il y ait un peu de gras, que ça soit pas de la viande hachée régime. Alors on a besoin d'un peu de gras. On mélange très bien. Il faut bien mélanger pour que ça s'homogène, tous les épices et tout. Alors, maintenant, on va prendre le pain libanais, l'aish. On va l'ouvrir. Je vais essayer de l'ouvrir sans couteau. Ça s'ouvre facilement. Alors, on va ouvrir. On ouvre bien. Avec des bout-bout, c'est encore meilleur. Si c'est finement fait, c'est encore mieux. Alors, on prend une grosse boule et on va l'étaler à l'intérieur du pain. Alors, on appuie bien pour que ce soit pas trop épais. Il faut que ça soit plus ou moins fin. On étale bien
dans les bords du pain à l'intérieur. Il faut bien l'étaler. Et on va fermer. On appuie pour bien étaler. On va prendre une tôle huilée qui va au four. Et on va y mettre. Soit on l'enveloppe dans du papier cuisson. Sinon, on va le mettre dans la tôle qui est bien huilée. Et on va le couvrir avec le papier cuisson. Alors, on va mettre un peu d'huile en haut, soit du beurre, soit de l'huile. Moi, je préfère un peu d'huile d'olive. Alors, des deux côtés. Et on va couvrir et on le met au four entre 180 et 200 degrés. Le temps de 20 minutes à peu près. Le temps que la viande hachée cuise, on découvre si c'est pas bien doré, on le laisse un peu dorer. Voilà après cuisson. Regardez comme c'est croustillant, délicieux et hyper facile. On peut le mettre aussi sur une grille de barbecue. C'est encore plus délicieux avec avec le barbecue, la grille du barbecue, c'est encore plus délicieux. Et avec du matbout, c'est encore mieux. Regardez comment c'est, bien garni et vraiment délicieux. J'espère que ça vous plaira. Si vous aimez, mettez like et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir mes nouvelles vidéos. Bon appétit!